میں صرف انسان ہوں، میں ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ یا تو کوئی خدا ہوگا یا کوئی انسان ہوگا، ایک ہی وقت میں دونوں نہیں ہو سکتے۔ لیکن یسوع مسیح کیا تھا؟ کامل خدا اور کامل انسان۔ He was a perfect God and he was a perfect man۔ وہ کامل خدا تھا، مجسم ہو کر آیا اور بدن رکھ کے آیا، کیونکہ بدن ہونا ضروری تھا مصلوب ہونے کے لیے۔ تو بطور خدا ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کو بطور خدا ایسی کریٹو تھنگس اس نے کی ہیں، ایسی تخلیقات کی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مقدسہ مریم ایک شادی میں تھی، خدا یسوع مسیح بھی اس شادی میں تھا۔ وہاں پر رسم کے مطابق ان شادیوں میں انگوروں کا تازہ رس پیش کیا جاتا تھا۔ انگوروں کا تازہ رس یعنی میں ختم ہو گئی، اور جب میں ختم ہو گئی یسوع مسیح کو بتایا گیا تو سنیے یسوع مسیح کے منہ سے کچھ لفظ نکلے۔ ان لفظوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب شروع میں بتایا تھا ریما۔ تو یسوع نے کہا، نوکروں سے کہا ان گھڑوں کو بھر دو۔ یہ کون سی الفاظ تھے؟ ریما۔ اور اس میں جب عمل ہوا، انہوں نے عمل کیا، کچھ کریشن ہوئی۔ یہی بات میں بتا رہا ہوں، جب کلام نازل ہوتا ہے کچھ کریٹ ہوتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح ہم ثابت کریں گے کہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہی کریٹو کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا بھر دو، انہوں نے قبول کیا۔ مقدس مریم سے فرشتے نے کہا تیرے ہوگا، اس نے قبول کیا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے بھر دیا۔ پھر یسوع نے کہا آپ پانی کو نکال کے باہر لے آؤ۔ جب باہر نکالا تو پانی چینج ہو چکا تھا مکمل طور سے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے کچھ تخلیق ہوتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے جب خدا کا کلام نازل ہو تو عمل بھی کرے۔ انہوں نے نوکروں نے عمل کیا، انہوں نے پانی بھر دیا، اور خالی بھر ہی نہیں دیا، جب یسوع نے کہا نکال لے آؤ، اور جب نکالا تو پانی بدل چکا تھا، خالص انگوروں کا رس، بالکل ایسا رس جو پہلے کبھی انہوں نے پیا بھی نہیں ہوگا، ایک عجیب معجزہ ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح واقعی خدا تھا۔ اب خدا کے لیے تالی نہیں جائیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہوہ یہی جو مریم کرتا ہے، یہوہ رافع جو شفا دیتا ہے، یہوہ نیچے آیا۔ اور پھر اپنی خدمت کے شروع میں یسوع مسیح جھیل کے کنارے تھا، اور شاگرد تھک گئے، کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکے، پوری رات جال ڈالتے رہے۔ پھر خدا جو جسم لے کر آیا تھا اس نے مچھلیوں سے کہا مچھلیوں بھاگو، جلدی بھاگو، پورے سمندر میں سے جلدی بھاگ کے اس جگہ پہ آ جاؤ جہاں میرے بندے جال ڈالیں گے۔ اور ان سے کہا جال ڈالو، اور جیسے ہی انہوں نے اسپوکن ورڈ جو خدا کا کلام سنا، یسوع نے کہا جال ڈالو، انہوں نے ڈالا، انہوں مچھلیوں نے حکم مانا، مچھلیاں بھاگتی ہوئی آئیں، اور مچھلیوں کے غول آگے، اور جال پھٹنے لگے، اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، کھینچنے کے قابل بھی نہ ہوئے۔ یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بولیے کون کر سکتا ہے؟ یہ تخلیقی معجزات صرف خدا کر سکتا ہے کہ مچھلیوں کو حکم دے۔ آپ کو ایک مچھلی کا واقعہ پہلے بھی یاد ہوگا، خدا نے یونا نبی کے لیے مچھلی سے کہا مچھلی بھاگ، جلدی سے بھاگ، میرا ایک بندہ ابھی گرنے والا ہے سمندر میں، اس کو اذیت نہ پہنچانا، اس کو دانت نہ مارنا، اس کو کاٹنا نہیں، بس نگل لینا ہے۔ اور پھر مچھلی گئی، اور پھر مچھلی گئی تو پھر حکم ملا جا اس کو اگل دے، آرام سے اگلنا، اس کو نقصان بھی نہ ہو۔ خدا مچھلیوں کو حکم دیتا ہے اور مچھلیاں حکم مانتی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایسا ہی ہوا۔ اور مچھلی کا معجزہ ایک دفعہ اور بھی ہوا، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اور بھی ہوا، یسوع مسیح جی اٹھا، جب جی اٹھنے کے بعد شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ساری رات جال ڈالا، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، یسوع مسیح کے کہنے پہ انہوں نے جال ڈالا۔ پترس کہتے ہیں خدا ساری رات کو محنت کی ہے، تیرے کہنے سے ڈالتے ہیں، اب تو کہتے ہیں تو چلو ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ ریما کو قبول کیا۔ جب آپ ریما کو قبول کریں گے، جب خدا کے کلام کو قبول کریں گے تب معجزہ ہوگا۔ انہوں نے قبول کیا، اور مچھلیوں کے غول آگے 153 بڑی مچھلی۔ اور میں نے سنا ہے کہ سمندر میں جو بہترین اعلیٰ قسم کی مچھلیاں ہیں وہ 153 قسم کی ہیں۔ مچھلیوں کی بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار، جیسے مینڈکوں کی بڑی قسمیں ہیں، مچھلیوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو اعلیٰ قسم کی مچھلیاں ہیں 153 قسم کی مچھلیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے جال ڈالا
153 बड़ी मछलियां पकड़ ली, इसका तो हर अच्छी काइम को दे दिया। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को नींद में ही दे देता है, खुदा मुहैया कर देता है, खाने को दे देता है। और फिर खुदावंद ने एक और काम किया, खुदावंद ने खाने का इंतजाम किया उनके लिए, जीवने की बात कर रहा हूं। और फिर यीशु ने कहा जो तुमने पकड़ा मुझे खिलाओ। जब आप हुक्म मानते हैं तकलीफ होती है, और खुदा कहते हैं उसमें से मेरे लिए भी लेके आओ, ठीक है, मेरे लिए लेके आओ। हालांकि खुदा ने वहां खुद भी मछली तली हुई थी। तो बात ये है, मैं बात कर रहा हूं कि खुदा जो है वो यीशु मसीह, मेरा मतलब है यीशु मसीह कामिल खुदा था। फिर खुदा यीशु मसीह झील में था, झील में कश्ती के अंदर पीछे एक लेटने की जगह थी। खुदा यीशु मसीह वहां लेटा हुआ था या सोया हुआ था, और कश्ती में तूफान आ गया। कश्ती में क्या आ गया? तूफान आ गया, तलतलाहट आया, और ऐसा तूफान के पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया, और कश्ती के डूबने के चांसेस 100% हो गए। और शागिर्द चलाने लगे, सोचने लगे हम तो यीशु के पुजारी हैं, हम तो मसीह की खातिर घर बार को छोड़ के आ गए हैं, अब क्या होगा, हम मर जाएंगे, हमारा मुस्तकिल तारीख हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है, अब मौत नजर आ रही है, अब तो बस झील में डूबना है, कश्ती डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, हमारी बीवियों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, और लोग क्या कहेंगे, ये तो यीशु को मानने वाले थे। भूले हुए हैं यीशु मसीह साथ ही था। बहुत दफा हम पे मुसीबत आती है, हम अपने पास से स्टोरियां कर देते हैं, उनसे नहीं बचना ही नहीं होता नहीं होते। बीमारी जी है कैंसर सी बदलना है, ऐ कबर सी लेके जाएगी, भूलते क्यों हो? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने पुकारा, जब याद आया, आपको भी याद आ जाए तो यीशु को पुकारा करें, मत सोचिए आप अकेले हैं, आप कहा करें मैं नहीं करना, मेरे नाल है खुदा। उन्होंने पुकारा, उन्होंने कहा ऐ साहिब, ऐ साहिब, ऐ खुदावंद, ऐ यहोवा। और खुदावंद के लिए लफ्ज जो मास्टर है उसका मतलब भी यहोवा ही है, मालिक है। ऐ मालिक, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं। और यीशु मसीह उठा, उसने हवा और पानी को डांटा, थम जा, साकिन हो जा, तूफान रुक गया, एकदम सब कुछ साकिन हो गया। हालेलुया। जिंदगी में तूफान आपके आते हैं, कई तरह के तूफान आते हैं, हिला के रख देते हैं, मौत नजर आती है, नाउमीदी नजर आती है, मायूसी नजर आती है। यीशु को पुकारेंगे, खुदावंद मुझे बचा ले, वो अपना हाथ पकड़ के बहुत उठा देगा। बोले हालेलुया। बतौर खुदा मुझे पानी के अंदर जाते हुए डर लगता है। बल्कि पिछली दफा जब मैं और मैडम और फिल्मों और रनी मालदीव में थे, एक आम वो जो होता है स्विमिंग पूल, मैं उसमें डूबने लगा था। फिर वहां को इंडियन लोग थे, उन्होंने मुझे जल्दी से पकड़ा, पानी यहाँ कम था, बस मेरे पहुंच जो है ना वो नहीं था, थम सके, तो मैं डूबने लगा, उन्होंने फौरन मुझे पकड़ लिया। लेकिन मैडम मेरा साथ नहीं थे, इनसे मैंने चोरी में किया था, वरना इन्होंने मुझे जाने नहीं देना था पानी में। किसी को नहीं बताया, किसी को बताया भी नहीं मैंने, लेकिन बाद में बताया कि बच गया। अच्छा, बात ये कर रहा हूं, हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते पानी के मुकाबले में। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हाँ आजा पानी, तू ही चलना शुरू कर दे। यीशु बतौर खुदा पानी में चल रहा था, और जब पतरस से कहा आ तू भी चल, खुदा ही कुछ ऐसे नामुमकिन काम करने की कुदरत देता है। पतरस चलने लगा। वो अलग बात है कि वो बाद में डूबने लगा, लेकिन हुक्म मानने से जब रेमा हुआ, खुदा ने कहा चल तू भी आजा, वो चलने लगा और चलता रहा। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये यीशु मसीह बतौर खुदा है। आमीन, बोले हालेलुया। हवा और पानी को थमाया, समुद्र को साकिन कर दिया, पतरस को चलाया, खुद पानी में चला, कोड़ियों को पाक साफ किया। आजकल तो कोड़ियों के बीमारी का इलाज है, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं, यीशु के जमाने की, तब कोड़ियों के इलाज ही नहीं थे। यीशु मसीह ने उनको सिर्फ कह ही दिया तो वो अच्छे हो गए। 10 कोड़ियों से कहा जाओ, चले जाओ, अपने कायनों को दिखाओ, और वो गए, रास्ते में पाक साफ हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। ये कौन है जो मौत से करता है? मैं कहता हूं यीशु ना बोले, जो मैं सिखा रहा हूं। हाँ यीशु ठीक है, लेकिन अभी यीशु नहीं कह रहा। ये कौन है जो मौत से कर रहा है? खुदा, यावे, खुदा मुजस्सम हुआ। मैं यही तो बात साबित कर रहा हूं। कौन मुजस्सम हुआ? कौन मुजस्सम हुआ? तो खुदा यीशु मसीह बतौर कामिल खुदा मौत से कर रहा है। कोड़ियों को पाक किया, हर तरह के बीमारों को शिफा दी। 38 साल से एक मरीज मर चुका था, समझे एक तरह से। अब
कुआं था, कुछ भी नहीं कर सकता, एक कदम भी उठा के वो पानी के अंदर नहीं डाल सकता था। यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा के चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, ये खुदा ही कर सकता है। हवा को, पानी को थमाता है, फिर मुर्दों को। सुनिए फर्क। पिछले दिनों एक रिक्शे में बैठे थे और वो शख्स गैर मसीही था और वो कह रहा था कि हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में कि उनके पास इतनी कुदरत थी, वो खुदा का नाम लेके मुर्दों को जिंदा करते थे। मैंने कहा नहीं भाई, वो अपनी कुदरत से खुद इख्तियार से करते थे। हालेलुया। लाजर से कहा, ये नहीं कहा ऐ खुदा लाजर जिंदा हो जाए, बल्कि क्या कहा ऐ लाजर निकल आ, और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर आ गया। ये खुदा ही है। उधर रूह जा चुकी थी, रूह के आदम में रूह जा चुकी थी, आदम और हवा में आवाज दी ऐ रूह वापस आ, और रूह लाजर के अंदर आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और एक औरत जो बेवा थी, उसका बेटा जो नाइन शहर की रहने वाली थी, उसका बेटा मर गया और बेवा और चला रही थी, उसका सहारा छिन गया। यीशु ने कहा जनाजे को रोको और कहा उठ, और वो जी उठा। हालेलुया, बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और एक लड़की जो 11 साल की 12 साल की उम्र की थी, यार की बेटी, यीशु मसीह आया, उसने कहा तलीता कूमी। तलीता कूमी का क्या मतलब है? ऐ लड़की उठ। ठीक है, उसने कहा तलीता कूमी, वो लड़की उठ खड़ी हुई। वाह, तालियां दी बजाएंगे। खुदा मुजस्सम हुआ, लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या कहा? खुदा मुजस्सम हुआ, जिस्म लिया, तो उसका जिस्म भी था, वो इंसान भी था। अब बतौर इंसान देखिए, भूख लगती थी, भूख लगती थी। याद है ईमान की किताब में जब सामरी औरत से बातचीत की है तो लिखा यीशु को भूख लगी थी और शागिर्द खाना लेने गए थे। खाना लेने गए और यीशु सामरी औरत को कलाम सुना रहा था। भूख लगी थी शागिर्दों को भी, यीशु को भी, लेकिन बतौर खुदा वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। तालियां बजा दें। जिस्म रखते हुए प्यास भूख लगती है, खुदा होते हुए कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। इंसान होते हुए प्यास लगती थी, स्लीप में भी कहा मैं प्यासा हूं। उससे पहले भी जिस्म को पानी की जरूरत है, हमारे फेफड़ों के लिए पानी की जरूरत है, हमारे खाने के हजम होने के लिए पानी की जरूरत है। जिस्म है, पानी चाहिए, लेकिन खुदा होते हुए कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं। और उसने सामने और से कहा जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तुझ में से जिंदगी के पानी की नदियां बन जाएगी और जारी होगी। तो ऐसा खालिक जो खुद पानी का खालिक है, जिसने पानी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जो पानियों का खालिक है, उसको भी प्यास लगती थी क्योंकि वो जिस्म के साथ। फिर थकावट होती थी। यूहन्ना की इंजील में लिखा है यीशु थका मांदा कुएं में बैठ गया। सामने औरत के वाक्य में इसका थकावट होती थी। वो रहना बात है कि थका हुआ था, फिर भी औरत आ गई और कलाम सुनाना शुरू कर दिया। हम भी कई दफा थके होते हैं, कलाम का मौका मिला तो एकदम ताजा हो जाते हैं। कभी आपने तजर्बा किया? थकावट हुई हो, जेर थका हो, आप किसी को गवाही देना शुरू करें, कलाम सुनाना शुरू करें तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो यीशु थका हुआ था और उसने जिंदगी का पानी उस औरत को दे दिया। फिर नींद भी आती थी, यही जो मैंने वाक्य अभी सुनाया। बतौर इंसान वो सोया हुआ था कश्ती के पीछे, और एक ज़बूर में हम गाते हैं तेरा राखा ना कदी हंगलाए ते तेरे रब नू नींद ना। जिस्म रखते हुए नींद आई, लेकिन रब होते हुए उसको नींद नहीं आती। वो जागता रहता है आपके कलाम को सुनने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी दुआओं को सुनने के लिए दिन रात को बेदार रहता है, अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आप 24 घंटों में जब चाहेंगे ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, मेरी दुआ को सुन, तो वो ये नहीं कहेगा मेरे सोने का टाइम है, वो ये नहीं कहा मैंने 5 दफा दिन के मुकर्रर किए उस वक्त दुआ किया करो। नहीं, जब चाहे उसके पास आ सकते हैं। तेरा राखा ना कदी अंगलाए ते तेरे रब नू नींद भी ना आए। तो वो खुदा था और इंसान था। फिर एक और बात, इंसान होते हुए आजमाइशें आती हैं, सारी आजमाइशें। भाई एल्बम जिस्म रखते हुए आप पे भी बड़ी आजमाइशें आती होंगी। यानी दिल करता है कुछ भी ऐसा काम करने को, मैंने वैसे भाई का नाम ले लिया, सबकी बात कर रहा हूं। कुछ भी आपको दिल चाहता है जिस्म रखते हुए, खाने खाने को दिल चाहता है, पानी पीने को दिल चाहता है, और गुनाह करने को भी दिल चाहता है शैतान की तरफ से।
اور منادی کرنے کو بھی دل چاہتا ہے خدا کی طرف سے. تو مطلب انسان ہوتے ہوئے ہم آزمائے جاتے ہیں, شیطان آزماتا ہے. لکھا ہے یسوع مسیح بدن میں تھا, بدن رکھتے ہوئے ہماری طرح جیسے انسان آزمائے جاتے ہیں ایسے وہ بھی آزمایا گیا. اس پہ بھی آزمائشیں, کوئی آزمائشیں آتی تھی جو ہم پہ آتی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم آزمائش میں جب آتے ہیں تو آزمائش میں گر جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے, اس کو دیکھ کے کوئی لڑکا جو آزمائش میں گر سکتا ہے. یسوع مسیح عورتوں کے درمیان رہتا تھا, سامری عورت سے گفتگو, اکیلا, شاگرد بھی پاس میں تھے, آس پاس کوئی بھی نہیں تھا, ایک لڑکی سے بات کرتا, ینگ لڑکا, 30 سال کی تقریباً عمر. یسوع آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان ہوتے ہوئے, لیکن لکھا ہے وہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا مگر ثابت قدم رہا. یہ خدا ہے, جسم ہوتے ہوئے آزمائش آئی اور خدا ہوتے ہوئے غالب آیا. یاد کرانا چاہتا ہوں, اگر کبھی آزمائش آ جائے آپ پر, اگر کبھی آزمائش آپ پہ آ جائے, کبھی آزمائش آپ پہ آ جائے, تو یاد رکھیں وہ یسوع جو خود آزمایا جاتا رہا, جس میں خود آزمائشیں آتی رہی, اس کو پکارے رہے خداوند تجھ میں بھی آزمائشیں آتی تھی, مجھ میں بھی آ گئی ہے. وہ خود بھی غالب آیا, اب وہ آپ کو بھی غالب کر دے.